जय जगन्नाथ पिला माने आज आम मंगल अइला उषा विषय रे आलोचना करिबा। कवि परिचय स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्यरु संग्रह करी मंगल अइला उषा रचना करिसंती। तो स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बरगड़ जिला बरपाली ग्राम रे 1862 मसीह जन्मग्रहण करथिले। माँ को ना सेवती देवी थिला एवं बापा को ना श्री चैतन्य मेहर। पुरातन रे नूतनता आनिबारे गंगाधर कवि चातुरी अनन्य। संस्कृत साहित्यर काव्य नाटक अवलंबन रे ओडिया काव्यमान रचना करी से अनेकत्र निजर मौलिकता प्रकाश कर जाइछन्ति। प्रकृति को जीवंत सत्तारे रूपायित करिबा पई गंगाधर सिद्धहस्त थिले। ओडिया भाषा ओडिशार स्वातंत्र्य को घेनी तांको स्वाभिमानी कवि मानसर झरी पड़ी अछि अनेक क्षुद्र गीतिका। गंगाधर काव्य रे प्रतिभार स्मारकी होछि तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकबद्ध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। ता सहित रही कृषक संगीत, कवितामाला, कविता कल्लोल, अर्घ्यस्थली आदि। मंगल अइला उषा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ संग्रह संग्रहित काव्यांश। वाल्मीकि आश्रम रे रहुतिबा निर्वासिता सीता को प्रकृति स्वागत करिबा, प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे कवि गंगाधरंकर सिद्धहस्तता एही पंक्ति गुडी प्रतिपादित होइछि। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर मंगल अइला उषा को बा तपस्विनी काव्य चोखी छंद रे वर्णना करिसंती। चोखी छंदर नियम यह 4टी पाद विशिष्ट होता है। प्रथम और द्वितीय पाद 29 अक्षर लेखा रही था। तृतीय पाद रे 9टी अक्षर रही था एवं चतुर्थ पाद रे 13टी अक्षर रही था। प्रथम पाद दुईटी षष्ठ, अष्टम, चतुर्दश, षोड़श, द्वाविंश, चतुर्विंश एवं शेष अक्षर रे जतिपाद हुए। तृतीय पादर षष्ठ और शेष अक्षर एवं चतुर्थ पाद रे षष्ठ, अष्टम और शेष अक्षर जतिपाद होता है। मंगले अइला उषा बिकोचरा जीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार, सतींक बास बाहार प्रांगणे रही। कल कंठ कंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिला। पिला माने मंगलमय मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त को उषा काल बोली कहा जाए। कवि सही उषा काल उपरे मानवत्व आरोप करिसंती। कविंक सारस्वत नेत्र रे प्रकृति रूपिणी उषा देवींकर विकसित पद्म हेउछि नेत्र। कमलिया पत्र हेउछि तांकर हस्त। से पत्र उपरे पतित शिशिर बिंदु हेउछि उपहार पई उद्दिष्ट मुक्ता। कोकिल हेउछि तांकर कंठ, कलकंठ। कोकिल हेउछि तांकर कंठ। विकसित पद्मनेत्रा उषाराणींकर हृदय। आश्रमवासिनी सती शिरोमणि जनक नंदिनी देवी सीतांक दर्शन निमंते व्याकुल होई उठिछि। से लक्ष्मी स्वरूपिणी देवी सीतांकु उपहार प्रदान निमंते सुय पल्लव रूपक हस्तरे, पत्र पल्लव अर्थात पत्र रूपक हस्तरे, शिशिर रूपक मुक्ता, शिशिर अर्थात काकर बिंदु जो मुक्ता
ଧରି ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ନିବାସ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋକିଳ ସଦୃଶ ଅମୃତମୟ କଣ୍ଠରେ ରାତ୍ରି ପାଇବାର ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗୁ କିଏ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ସତେ ଯେପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଉଷା ବା ସକାଳ କରିଥିବା ପୁଷ୍ପର ଆଭାରେ ଉଦ୍ଭାସିତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପଧାରିଣୀ କୌଣସି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନରେ ଅବତରଣ କରିଲେ କି ନିର୍ବାସିତା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ସହିତ ଅମୃତ ମଧୁର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି କି କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ସତରେ ଲାଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କୌଣସି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସତରେ କି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ବାସିତା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଉଷା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତିକି ବିକଚ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ବା ବିକଶିତ ହେବା ରାଜୀବ ଦୃଶା ରାଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଦୃଶା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଚାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଚାହାଣୀ ନିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶିର ବା କାକର ବୁନ୍ଦା ଆମେ କହିପାରିବା ପଲ୍ଲବ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଗଛର ସେହିପରି କଳକଣ୍ଠ କୋଇଲିକୁ ଏଠି କଳକଣ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ଲାଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର